بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ السنة الثالثة متوسط، مرحبا بكم في هذا الفرض المقترح للثلاثي الأول. حمام بوحجار، شيت مورتال دان ماسون، سقوط مميت لبناء. شيت مورتال دان maçon. Un homme de 57 ans, maçon de son état, a fait jeudi en fin de matinée une chute mortelle à partir du premier étage d'une maison à Hammam Bouhadjar. La victime, الضحية, qui exécutait des travaux de maçonnerie, كان يمارس أعمال البناء sur ce niveau de cette construction, aurait probablement perdu son équilibre, فقد التوازن تاعو, avant de chuter dans le vide, قبل أن يسقط في الفراغ. Sévèrement blessé à la tête, ضرب في راسه. Sur le pavé, le maçon succombera juste après son admission au UMC de Hammam Bouhadjar. Une enquête a été ouverte par la police. Ça, c'est le texte. On va passer directement aux questions. المصدر نتاعو سي لو كوتيديان دورون. قالك ce document est un conte ولا une fable ولا un fait divers. هنا كما قلنا لكم، هنا نورمالمون السؤال هذا اصلا ما يقولناش ان في ديفير، يقول لنا ان كونت ولا اون فابل ولا اون بريف، لانه هذه سي اون بريف. ولكن معليش مش مشكل. هنا بما انك قالك شوازي اختار، دونك اون فا شوازير ان في ديفير. ان في ديفير. قالك il relate méfait ولا ان اكسيدون ولا ان انسوليت. هل هو ميفي جريمة ولا اكسيدون ولا انسوليت حدث غريب؟ دونك ça c'est un accident, ça c'est un accident، حادث عمل. Il peut être classé dans la rubrique de، وين نقدروا نكلاسوه؟ sport ولا politique ولا société. نقدروا نكلاسوه في لا société. إذن الأسئلة الأولى كما قلت لكم بالعام هذا سنة ثالثة، الأسئلة من أسهل ما يكون. Les questions sont très faciles. Les questions sont très faciles. Maintenant on va passer au tableau. قال كي من، اش راح نديرو؟ كي راح نديرو un homme، اي هنا كي un homme de 57 ans. هذا الكي واش بيه؟ qu'est-ce qu'il y a؟ quoi؟ ماذا؟ une chute mortelle à partir du premier étage. ça c'est quoi؟ هذه كي من، وهذه quoi ماذا. ومن بعد قال لك او وين؟ حمام بوحجار. حمام بوحجار. هذه وشي هذه؟ ça c'est le camp، او المكان حمام بوحجار. quand متى؟ وقتاش؟ jeudi en fin de matinée. jeudi الخميس en fin de matinée، في نهاية الصباح. هذه quand؟ هذه quand. je répète، qui un homme de 57 ans. ومن بعد هذه الأولى qui. ومن بعد quoi؟ chute mortelle à partir du premier étage. ou حمام بوحجار. quand jeudi en fin de matinée. ومن بعد وش قال؟ قال لك comment كيفاه، يعني la façon. comment قال لك هاي الطريقة كيفاش؟ perdu son équilibre avant de chuter dans le vide. طريقة كيفاش؟ comment. donc il a perdu son équilibre avant de chuter dans le vide. sévèrement blessé à la tête sur le pavé. قال لك les conséquences، le maçon c'est la mort du maçon، الموت نتاعو. ولا succombera، نقولوا il succombera juste après son admission au UMC، يعني الكونسيكونس هو الوفاة نتاعو. في لي كونسيكونس هنا باش ما تقول باش ما تكونش اجابه ناقصه، بما انه قال لك كونسيكونس بالاس النتائج تاع السقوط هذا وشو؟ اول حاجه بليسي على تات، الاولى بليسي على تات سور لو بافي، هذه النتيجه الاولى، يعني ضرب على راسه في لو بافي. هاي هنا بليسي على تات سور لو بافي. ومن بعد لو ماسون سيكومبورا، توفى. والنتيجة الأخيرة إن أنكيت a été ouverte، l'enquête. لأنه بعض الأساتذة يزيروا في التصحيح يقول لك اذكر لي النتائج كامل تاع الحادث، يعني ضرب في راسه توفى والأنكيت.
Trouvez dans le texte les synonymes de tomber. قلنا قبل انه السينونيم تاع مو لازم يكون مو. السينونيم تاع verbe لازم يكون verbe. Donc tomber le synonyme تاعها c'est chuter. هاي هنا chuter سقط tomber. Chuter. Mais les verbes entre parenthèses au passé composé, le maçon est tombé. Le maçon est tombé. هذه سهلة قريناها. قال لك les malfaiteurs ont agressé. ont agressé. والأخيرة la protection a évacué. الأخيرة a évacué ou évacué نديروا لها e accent à la fin. Écris correctement le participe passé. قال لك دوك الآن le participe passé. Écris correctement le participe passé. La victime est évacuée. La victime est évacuée. هنا évacuée نديروا e accent ونضيفوا لها e تاع الفيمينا. ومن بعد قال لك les policiers ont lancé. lancé نديروا غير ال e de féminin غير نديروا غير ال e accent. علاش؟ باسكو مع avoir. والاولى هنا la victime féminin ومصرفينه مع être. donc نجوتو e de féminin. نواصلوا مع السؤال la question numéro 6. Complète le tableau suivant. أكمل tableau suivant. Le verbe ou le nom d'action. Présenter. Tu les présentations. Présenter. Tu les présentations. تاع la nominalisation. تحويل الفعل إلى اسم والاسم إلى فعل. Arrestation, c'est le verbe arrêter. C'est le verbe arrêter. Donc présenter, présentation, arrêter, arrestation. ومن بعد قال لك la situation d'intégration الوضعية الإدماجية. قال لك à partir de ce tableau rédige un fait divers. Une bande de voleurs يعني عصابة تاع des voleurs un bijoutier braquage في أوران لو ماردي. هذه راح نخصصوا لها فيديو وحدها باش نشرحوها فيه. وشكرا. دونك راح نديروا لها فيديو وحده باش نقدروا نشرحوها مليح.